الزول في اللون نصوفي سون دي تذويل تنون ثفاث نوسيرم ثفاث ثيكلتايا ثي لو ترزم فوث باش اتسلم امك لا اوصيوض امك تصواضن يسلن يسكيلن تصاور في غوسيوين كل زيك الا التليفون سي فلان لا غوسيوين حوايج عطاس التاويل ثورة التاويل يدرس يغال مزيف ذا مزيان ذا مزيان ذا مشطوح ذا مشطوح يغال مينياتير تليفون تطباق لي طابلات توارفاذنت غاوسي وينايا كل سلحون تاسيوض فايدين ايثما ايسما غيمثي ذنغ اذنين يجيون سني مسناون اذنغ ماس عبد المجيد بن حموده الزول في الله مرحبا بك كيما مكثليذ لاباس الحمد لله واذنغ ماس عبد الفتاح طيابي الزول في الله الزول مقران ايثما ايسما ان يجيون النغ ذي مضبرن وخامن وصيوض كاياكم يتوسن ذي تغيوان تنتزاير الحون اطاس وخدمن اذني غير كل المهم تنسن ماشي غير الخدمه المهم تنسن هذا السيلين وهذا الصيوضن اصيوض هذا الصيوضن اصيوض باش هذه ساعه المهمه ذي ثمورتن نغسل الخصوص اميره ما الا ذا غرباز ما الا تزداويت ما الا ذا البوسطه ما الا ذا السبيطار اندي قلا وحريش يلزم هذه السكشم يمانس ذوك صيوض لا نيميريزاسيون وهذه الشم يعني من كل امكان وقترن الخدمه اني غتغاوسا ثوران تغد في غاوسيوين بار انترنت فايدين اصيوض يغال تغوساتها مقران دي تزوارا ماس عبد المجيد بن حمودان التاذا مسنا ونهجين تيهلين وصيوض خامن جايا متى قلا بلانيفيكاسيون استراتيجيك اهجي نتيخلي نوصيوض كان غد اون ديفينيسيون هكذا ما يلاس الفرنسي صلون قال قال نغذايا ادن السوق يمدوك لنا غيتولى ندينا ثمرت مازال دومي دونك pour commencer on va essayer de simplifier par une petite définition comme ça باش وذاك اللي تسمقوا لنتورا فهمنا donc c'est quoi la planification stratégique de par ces deux mots qui sont un océan donc البحار التموسنيا donc dans le domaine de la communication. Donc, la planification stratégique, ça commence d'abord dans une agence de communication. C'est la tête de l'organigramme dans la communication. C'est un métier de part entière. Donc, c'est quelqu'un qui a un pied dans l'agence de communication et chez l'annonceur. L'annonceur, et dans un domaine X, donc pas défini, donc la publicité, donc elle annonce quelque part. Assisen, donc soit télévision, à Katora, et la radio, et l'affichage public. Donc, à Mousnawa, c'est lui en premier lieu donc la stratégie donc de cette compagnie, de cette publicité, de cette communication en général pour aller à la publicité, donc de cette planification la planification avec les objectifs de la qui va faire l'annonce, soit la radio, le journal, l'affichage, le choix des canaux de communication. Exact, tout à fait. Donc, c'est lui qui devrait choisir déjà le canal de communication adéquat parce que le choix ne peut pas être aléatoire. Donc, par exemple, une publicité, si vous donc une agence de communication pour faire telle ou telle publicité. Non, il y a quand même en amont, il faut une planification, il faut une stratégie. Donc, c'est ce métier d'abord, la planification stratégique en premier lieu, donc tous les objectifs tracés par la direction et
par, nous connaissons, donc c'est l'exécutif, mais stratégiquement. Il doit être planifié. صافي مس عبد المجيد نعم. ذا حقي ذا سجد ذي ثزوارا زات موان وض ممكن تتوالى ثيثياكي ممكن تتوالى تصويراكي ممكن تتوالى وهيلاكي ماشي ذي الخدمه كان المدير نغ الخدمه نيون ذي البيرو الخدمه نموسناو غادي يزر اشو يبغى مدن امشي توالى نتسا ودي السفغ ودي السكفل ودي السيلي ثكثي انفوا ثوليد ثغاوسا يعني يلزم هذا يوض غريسوي لوبجيكتيف هذا يوض غريسوي دو غالغاري مس عبد الفتاح طيابي ثغاوسا تاثر زيك لا نتراجو ديالي واس باش يدي خلط الجرنان ستانت صبحيث ود نكر زيك ذي مزويره باش ادنا الجرنان ثورة الجرنان نقرا الكترونيك يعني ذوك خام تيجيني ذي سرير نيك واش دخل الجرنان واش دخل الانفورماسيون واش دخل كل ثغاوسات طاوض غاري ثورة اسكو نترقاي خاطرش لو كان ذكرني يا قموثنا كاينين شو قدران ايه اصي وضايا يسوهم مدن مي يلها اطاس خاطرش اقلا دائما اجور تدير اشو قدران اف كان غدا اوال في الالفيه الثالثه ياكي تجانا كل تدير يون الدارث بسم الله الرحمن الرحيم. تو دابور عندنا ذاك تيدت هكا زيك ني كل شيء خص الور لا تكنولوجيا كي دي نور فنكا ذا العلم كي غادي يصوض نروان شتا ذيني الهان لو كان نسينا مكان نسلحوا مكان نسلحوا سي كيك شوز ديكستراوردينير لانت الاسس باش تخدم كون شتاكي باش تخدم طاكني لاق الحال الا قاش تاويلي كارزن هاك ندينهم داك كاينو الا قاس بون اورغانيزاسيون الا قاس خديم يويلمن باش تصيوض روان شتاكي كواكيد نصيوض كثوره سي بور سولا كوني لا نكوني معاون كون شتاكي باش انا نصيوض الميساج كي لو فو اكزاكتومون ثاني ثورة دوغال غرماس عبد المجيد تتلاقي في الألفية الثالثة تروازيام ميلينار بيان سور ليكونومي يغال ليكونومي دو سافوار يعني ثذا نتموسني زيكي لا تخطيط دي ثذا مسا ثورة الحو مش قرن الامريكان يعني في كوبانيين في مقرارين في كوبانيين في مزيانين ليسونسيال اشو تسعيد تموسني تنجم ذا التيلي تا كوباني تبلا ما تسعيد ثخام تبلا ما تسعيد البيرو وخاطرش نزرا ذا يدي ثمورتنا غامبور اكسبورس البورتابل مي ليكونومي دو سافوار قلنا تسعيد ثموسني نجم ذا تروح ذا تخدم عندي تخسد ذي الهونغ كونغ ذي الامريكان ما الا الخدمه ذوك يوراش سيلين يور ليكونومي دو مارشي نوسيون وي ماشي ايكونومي دو مارشي ايكونومي دو سافوار لكن السورف غايم دوكا ليكونومي دو مارشي ايكونومي دو مارشي نو غنتوثلا ايكونومي دو مارشي ايكونومي دو سافوار Très bien. Donc l'économie de savoir, c'est justement un nombril, c'est très important et c'est un nombril quand même que de dire, de parler de l'économie de savoir. Et là, pour simplifier, essayons toujours de simplifier les choses, donc à partir de là, moi je voudrais par rapport à il y a un process très important, la communication classique tout d'abord. Zikni. Pas zikni. Non, غير 19e siècle. Parce qu'à partir de, déjà, le schéma classique de Schneider-Weber, donc, qui vous dit, donc, il y a un canal, il y a à partir de deux personnes et tout ça, donc, récepteur, message, émetteur et tout ça. Donc, à partir de là, nous le fait, on peut dire, pratiquement à partir de là, parce que, oui, les communicateurs, les experts en communication, ils ont innové à partir de l'expérimental, à partir du terrain. Ils étaient là, ils observent, ils remarquent, et puis ils transforment à partir de la nature ce qu'ils ont vu déjà. À partir de, par exemple, je vous donne un titre d'exemple, si vous permettez, donc le langage des oiseaux.
par exemple, ça communique. Les abeilles, ça communique. La nature, elle communique. Là, c'est un encodage spécifique, programmé déjà par sa divinité. Allah Azza wa Jal. Nous, par exemple, pourquoi on ne comprend pas leur langage? Tout simplement parce qu'on n'a pas le décodeur adéquat. Entre nous, les êtres humains, maintenant, n'importe quel langage, c'est un langage adapté, adéquat. Pourquoi? Parce que dans l'encodage, on a le décodeur déjà entre les émetteurs et les récepteurs. D'où d'ailleurs la compréhension. Mais il ne faut pas que nous ça parce qu'à partir de la compréhension, l'assimilation, à partir de là aussi, la perception. Quand on parle de la perception, donc on parle, ce sont les yeux qui perçoivent, les oreilles qui perçoivent, le toucher, tout ça, l'essence de l'être humain. Donc là, ça a été une révolution à partir du moment où les nouvelles technologies d'information et de communication ont évolué par le temps, ont progressé par le temps, petit à petit, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on parle de communication numérique, voire digitale, digit. Donc, c'est le doigt qui touche un support, carrément. Donc, c'était à une époque pas possible. Comment ça, je touche et ça... Très bien. Donc, maintenant, c'est plus un rêve. Maintenant, c'est une réalité. Et là, la technologie ne s'est pas arrêtée ici. Donc, le mode de consommation a changé par le temps. Donc, le consommateur, depuis qu'il était consommateur, il est devenu acteur parce que il donc il est interactif avec les uns et les autres, les acteurs économiques aussi du marché. Donc depuis qu'on disait à partir d'un espace d'achat, il devient un espace de vente. Donc, même de sociabilité. De sociabilité, bien sûr. Donc, les nominations, la terminologie, elle a changé, la consommation, elle a changé, la naissance d'une nouvelle génération intitulée Génération Y est née. Donc, à partir de là, parce que à partir de là, cette génération, quand elle est née, tu vois, elle est directe. Donc, un nouveau concept. Très bien. Exact. Ils sont nés, ils sont évolués, progressés et en pleine croissance avec la digitalisation, la communication numérique, avec ses supports médias et hors médias aussi. ذكي أمكان الناس هذا إنسان تموسني إيكونومي دو سافوار ذكي نجما ولا مادام مدن يسعى المهمة يلزم هذه يشتش هذه يسو هذه يلحو هذه يزر هذه يحوس هذه يلس هذه يغرى هذه يفهم يعني كل شيء زلي فلاس كل شيء زلي فلاس ذكي ثموسني ما نجمني توارفذ صغر مدن مشاتني يفراخ لي زوازو تمساولن فهمني ما نسن كوني نفهم راه اشو قرن ممثل القران والطيور تسبح تسبح ولكن لا تفقهون تسبحهم اعطيك صح لا تفقهون تسبحهم ومن بعد ربي يثلاي غير تزيزوا واوحى الى النحل ذاك كل اللين القوانين لا ناتور مدني السوف غيثنت اسوف غاياكي القوانين لا ناتور يغال نتا ليكونومي دو سافوار خاطر سعيد المعلومات لها ويس تنجمد التغذ وتزنزد وتلحوذ وتبدل ثم الدور ذو حلفون مدن فايدين ليسباس ديجيتال نيغ ليسباس نيميريك قلنا ذي التليفون نيغ ذي البورتابل نيغ ذي الطابلات غاوسا هكا تصيوض سيغ القرن تمورت ونزريان ذي قلا ماريكان الشينوا لو هماياكي مي نتا تموسني تكثي يموسناون السوف غنتد ماشي تغاوسا ثعر امكن لا نكني تفقد الماشينات يفقد الاورديناتور ديجا البروسيسوس الاورديناتور يخدم ما يخدم ولا غنغ اسكو ليكونومي دو سافوار ذاكي ني ثلاث غوصه ثمو قرن تاع دنسعو وان مزايز وان لي نقوى امشي قار الامريكان غامشي الامريكان يتمزايز انت لاشين Oui. Bon, à partir du moment où tout évolue en parallèle et tout est relatif, parlons de relativité, donc
Si on prend par exemple l'exemple Zizwa. ايوا. Voilà. Zizwa, donc, ça communique certainement, et puis on ne comprend pas la typologie de la communication, le langage de communication. Mais sachez qu'il y avait des laboratoires jusqu'ici qui ont su détecter, voir la phase expérimentale de l'observation et remarquer tout ça pour essayer de comprendre donc la typologie de la communication Zizwa. Eh bien, sachez que Zizwa, parmi les encodages, parmi la typologie de communication, c'est la danse des abeilles. Par exemple, la reine. Numéro 8. Par exemple, il y a la danse Bumger. La fossile. La fossile. Donc, il y a donc, le schéma de fossile dans le ciel. Donc, tout de suite, il y a quand même un champ de fleurs bien spécifique de telle nature. Exact, tout à fait, c'est un signe. Donc, cette typologie trop avancée, je dirais, d'insectes qu'on ne fait même pas attention autour de nous, il y a quand même des hommes de communication qui ont élaboré quand même pas mal de process, donc dans un savoir très poussé, dans les procédés et les process de communication avec les méthodologies pluridisciplinaires dans tous les métiers du corps de la communication, donc voire dans l'organigramme spécifique dans l'agence de communication. Alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quand même un third, donc les trois derniers procédés de la communication en général, je parle de communication globale à 360 degrés, donc qui a vu le jour à partir des USA. Et puis que pas mal en Europe travaillent, même je vous dis ici en Algérie, nous on travaille avec ça les trois derniers procédés qui sont nés. Donc entre autres, je peux citer Disruption, je peux citer Connection, je peux citer Unlimited. Donc ces trois Unlimited, c'est vers l'infini, c'est communiquer à l'infini. Comment communiquer? Pourquoi c'est venu Connection? Connection, c'est le monde est connecté, à vrai dire. Il y avait pourquoi le monde est connecté? Parce que naturellement, nous sommes des éléments de la nature, on fait partie des éléments de la nature. Donc, on est naturellement, intuitivement et instinctivement connectés les uns avec les autres, n'est-ce pas? Donc, si on est connecté, donc on se heurte et on se côtoie socialement. D'où les réseaux sociaux qui étaient naturels. Qu'on a copié à travers ça les schémas donc qui existent déjà dans la nature. Oui. Ok. ذاكي نجمع هاد السفر ثيكتي في ليكونومي دو سافوار. يعني اشو قلنا ذي الدونيت، اشو قلنا ذي لا ناتور، اشو لا كونسيبسيون نو حلاق لو بون ديو نتاثي غاوسيوينا يخدميثن تلحونت مدن يلزم كان هذه يسعى ثيكثي باش هذه يفهم ايش قدران ذي ثمدور ذي الدونيث ومن بعد التصيوض الثغاوسه ثبان ام الكاس ثبان ام التليفون ثبان ام التلفزيون ثبان ام التصويره يعني نكوني اقلنا ستيكثيس ولا نتساف غير اقلان نتاف غير اقلان ومدن يسعى يعني يسعى صحيضه طم قرنت ذيك مانيسي ونينرجي ونستخدم كان 4% 96% مازال نستخدمها معليش عاد نولى غير عبد الفتاح اصيوض ياكي الا ذي سوال فيربال ام نكوني ذاكي الا نسكيلن ام الجرنان لا التصويره ام تلفزيون من بعد هلا لا نيميريزاسيون ديجيتال اشو قفرن دي لي بيس من كل شهر جروا والد التصويرات وسكيل كذا ذاكي يلزم دي زاجونس دو كومونيكاسيون لزمنت اي غير بيسكو نو ثنتي هذا السن قسنت في الدوله وحدس وثنجمره ثورة يلزماس يمعيونن
وأمشي قلنا ماس عبد الفتاح ثورة زيك نسن بعضنا نسن إيماننا كي قرص قرطي لازم تسن ديما كذي تزواره ومن بعد تسن دايت ماك خواليك عموميك تدرت ثورة نسن دونيث كل نسن ديجا نسعى دوكال سن لا نوالثن لا نزريثن هاك ديك جامد يغال ذم دوكل بارطاج هذا يغال ذم دوكل أخام نصيوض يلزم ثورة أي غير باش هذا أبريد هذا يغال يسهل في الله في اللاس في الله في مدن ونخدم الاكستشانج أنبدل أمك يا عبد الفتاح سعيد أخام جاياكم يعني لو كان المقل الطاسني خامنا قلان وتقول ذا سميت السيلي ذا خامايا ثلا المزيزة تم قران المنافسة كذا يعني اللي مارشي وعرن أمك ثم قرد بلا ثيوذي وتسيلي دقاياكم هاي تري بيان ذي مضبرشك انت دايني لها سي بوزيتيف اسماعيلي انت طاس سي الكم اسماعيلي الكم من بعد تغال لا كاليتي تغال لا كاليتي غاوسي قرزن غاوسي قرزن وكذا يبغانا نخدم لنا معنا نكوني نملال كاكدو داك كينو نكينيس الافكار انو نتس الافكار نس انت الله يبارك ستاني اكسبير دي الدومين نكيني داني سعر الكوتيينو نمعاوهن نخدم لي كروند لين باش نخدم اخا ماكين نسيوض نهجايز داكويد نهجايز داك شو سيلاقن امياض وليتنافس المتنافسون اوكي كل يوم نادي يخدم شغليس ومن بعد بدنا توالي مارشي هذا نغير الايكونومي توالي المدان هذيك شمغورك اوتوماتيكمون كش دينا كاين ساعه خامه ماكي اوتوماتيكمون ديك شم هذه يولي ذا شو كتشيني ذا شو كتشيني هذه يولي يزرب لي سي سيريو ديك شمان بروبوزين وهكذا نخدم داير نسعى النظام نخدم كي يلقى الحال زدي نكوني داير ثورة كي تمازغ كي نبغى نكشم ديس باسكو وكيل اللونجاج نغن الجزائر وستان شونتي ذا فرير ذا جديد وستان شونتي ذا جديد ونكون لي مازيغن سي اون اوبسيون سي بلوس الور نسالم كويني الهان ديال الخير نتمورتاكي باش نروح رزدات نسعى بامال ديات نخدم نسعى على استراتيجي نتا مع نديس نسعى دوتر زيكيب كيدنا نكون نحضر هذا من الويا خامنا هكا خدمن سي بور سولا غادي نتهكي طاس الامور على كل في جديد ندير الميدان كي اخام ذا جديد ولكن نكون لا كل يولي اكسبير ديال الجهه الناس نملال الاحباب نسعى الاهداف نغباننت باش نروح رزات ان شاء الله تنمير ثورة غالغ ماس عبد المجيد لا كومينيكاسيون اسيوض ذقمانيس لا كومينيكاسيون ثورة يعني 2019 يعني يغال تغوسا ثلح وسزر بأطاس كل اس الى وجديد يعني ثيكوال نهم وانا قذ مي دي جور لوندوما اون سادابت وكتشيني ديجا ثلايد في لي كونسيبت دا سيميلاسيون بيرسيبسيون مي نتشاك درنو غيون صغر بياجي اكوموداسيون سي لادابتاسيون بلاغ من بعد لادابتاسيون سي فاسن سلجثاس كلش مي الاغ انت صح اون ديفينيسيون ثوره وات از كوميونيكيشن هذا شو هذا سي وضعيين ثوره Take it easy. Take it easy, ok. Donc, il n'y a pas plus compliqué que de simplifier. Vous êtes d'accord? Donc, la simplicité, c'est vraiment la chose la plus complexe. Donc, nous, dans notre signature de marque, je dirais, qui est notre philosophie en même temps, think creative. Ok. You know that. يعني لازم تيلي غارك ثكثي وتسوفغض. Tout à fait. سوسوفغ ثكثي سوسوفغ. Créativement. سوسوفغ ثكثي سوسوفغ. ثكثي سوسوفغ. Donc c'est penser créativement. Un créatif, si vous permettez en deux mots, pour que tout le monde soit au diapason, un créatif, la définition la plus simple d'un créatif, c'est pas un créateur, c'est pas un inventeur.
Le créatif, c'est quelqu'un, c'est un adjectif de création, du nom création. Donc un créatif, c'est celui qui voit ce que tout le monde voit, mais réfléchit autrement. Je vois ce que vous voyez, mais je réfléchis autrement. يعني نتسوالى كل ثغاوسيوين مي يوين يسعى تيكتي باش ادي السوفغ اشو قلت ولا ماشي مدن. Tout à fait. C'est ce qui لاقي fait, ذي مسوفغ. très bien, c'est ce qui fait la distinction. C'est ce qui fait think different. C'est ce qui fait la différence. Moi, je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir, je suis nuance entre les deux. C'est ça. Donc, la communication aujourd'hui, ça va à une vitesse vertigineuse. De jour en jour, moi je dirais de minute en minute en termes de technologie, surtout dans le web. Donc le timing dans le web n'est pas le timing dans notre vie au quotidien réel. Parce que là, je peux vous dire, il y a des études, pas mal d'études, qui disent que la journée, le quotidien, donc dans le web, c'est en nombre d'heures, par exemple, quelqu'un qui prend un réseau social quelconque, c'est un accro du réseau social. Il est tellement dépendant du réseau social, donc du web, donc de l'Internet, donc cette typologie de communication digitale, qu'il ne peut pas s'en défaire. Et puis, si une journée sans Internet, une coupure par exemple, c'est la catastrophe. C'est comme un poisson dans l'eau. Très bien. Donc ça devient leur oxygène, ça devient leur molécule d'oxygène, de respiration, de vie. C'est vraiment vital. Et là, c'est à double tranchant. Parce que Internet, c'est bien beau, ça construit, c'est instructif, c'est tout ce qu'on veut de bien, mais ça peut être nuisible aussi si on ne sait pas comment s'y prendre, si on ne sait pas où mettre ses pattes-bandes. Parce que ça peut nuire. Surtout, là, je fais allusion aux enfants. Aux enfants, là, il y a pas mal d'applications, de toute façon, qui sont sorties, qui sortent de jour en jour pour sécuriser un petit peu le mode de navigation pour les enfants, avec restrictions, avec des passages restreints, mais ça ne suffit pas, parce que il y avait une étude il y a un mois de ça aux States, dont les résultats sont comme suivants. Pas mal de parents qu'on a sondé, qu'on a posé la question, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Est-ce que vos enfants, ils naviguent, ils sont à... Donc oui, bien sûr, ils sont tout le temps branchés, mais est-ce que vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Non. 99% non. Oui. Et là, c'est warith. Donc nos enfants aussi... Même d'ailleurs, des Zaïr, avec des nerfs, ماشي 80%. بالك أكثر. Oui. Surtout l'âge, c'est 15-16 غروساون. خلاص انكونترولابل كل وين ستابلات الناس شامبرا الناس تلفزيون الناس الي ايبرني الي ايبرني في كوال بالك لازم ذوك خام نخدم لابيل ني غابارلو باش تندناوي غير الطابله نونسي à partir du moment où c'est devenu mobile la connexion. Voilà tawarith. C'est positif, c'est bien, la mobilité. Où je suis connecté au monde. Mais cette mobilité, il ne faut pas qu'elle soit nuisible, il ne faut pas qu'elle nous nuise. La mobilité, voilà. Tout à fait. Cette dépendance. Voilà. Alité, des serrures, et connecter, des le bureau, des tables, dans un coin. Voilà, les étudiants de l'université. تيكوالا التفديون ساعة ساعتين ثاني يلحوا نتسنغام دوكل من قوة اللي توجور اللي كونيكتي فوس الناس يغالي هكا فوس الناس يغالي هكا خاطر شي زوران نقنن زوران يكرفن مس عبد الفتاح يثلاي في الغروز في مزيانن كنوي زريغ باللي اجونس النون غير الاهتمام ذا مقرن الى مزين الخصوص كرتونز الرسوم المتحركه
إميرا ذي ثواشولين اتصن ثواشولين قرنت ديريكت طيور الجنة وغالن الدراري ذي قوقام وتثلين راه ان روتار دو لونغاج كانوا يتبغى تسوفغم ثيكلي وايض الرسوم متحركه طابع جزائري اون بليس دو سا تمازيغ اسكو المزيان كنوي سي ان بروجي نيغ سي اودينس نون نيغ تزريم باللي ثيكلي ثعال ثنام يلزم نخدم اذن المزيان كيف بارك ربي فين دنيض بصح كنديناهم داكلي الراش ناخذ كي غالن تهضر ذاكي صراحه شي من سي ساق حوايج على من سي وكي من سي وكي سورتو يغال ديفوني غرون بروبليم نعاشي تاكل نسعى راونا نعاشي تاكيد نخمم كواش تاكي ديجا نخمم في الفيديو اللي ديال الجزائر سي ان غرون فيد المجال لكن الرسوم المتحركه نبغى نخمم نيدي كاريمون باسكو الراش اقشيش كي كيهوا اللوحه البيضاء كتبين كيهوان ايوا شو نتهكي راه كل شيء ثوره نهكي اللوحه ناس نكتب يمنا نكتب زديث هاد نخدم البرامج الناغ يمعنن يقرزن القبائليات اللهجات الجزائريه اللهجات تشور الله يبارك هاد نخدم كيك شوز دو بيان هذا استفادا هذا نسكر هذا نسبغي قرا راكي مقومين يعني بتقويم العالي سا كيلكو زيدي وكذي بغانا ذي لنا كنا خاما كنا مقر يستوعب الجميع وبغانا ذي لنا معوان نخدم كيك شوز دو بيان ثمور فينا كونسيرنون لونفون ثنمير ذايد نغالغ لا سوسياليزاسيون سوسياليزاسيون يعني كنت الطاسن الزمان ما تكتبن في اللاس الطاسن يمسناون ايدوكاسيون سوسيولوجي بسيكولوجي ميم كوميونيكاسيون خاطرش ثورة نيخت الطاسن تيشوال باللي الراش ماشي نون الراش التلفزيون الراش الطابلات الراش البورطابل يعني كانوا يسشث سسوث الس سلحوث هذه غرام مي ماشي كتشا في السخن مي دي فوا نجم اون بو راترابي ذاكي لا سوسياليزاسيون ثوغال لي مويان دو كومونيكاسيون نوثنتي السقماين الراش دكوالاغ نوثنتي السقماين الراش دكوالاغ ثواشول تسيزيك نزرات باللي تشاي تسوي الصوديس لو ديفي باش ان نطف الراش نغض تروح انا راه خاطرش ما تدرن ذاك ذي الجزائر مي فيرتويال لا ثنان ذي الامريكان نغذي الهونغ كونغ نغذي الروس ذو غير وايض هذا غالن يعني 18 طون 20 طون فايدين نخصنا الحرقه كوما ريكوبيري مس عبد المجيد امك نطف الراشنا وما ميك لا كومونيكاسيون ثوغال سوسياليزاسيون نزرى باللي دوك خامنون نسعى ان سيت ويب يلمزين ثورة اشو قرزمن في اللعنة جار امشي تدير ذاكي امشي تسوالا مزيان ثم الدور ذي ثموره وايض وهذه سم وهذه يوهم وهذه يخلع وهذه يخص هذه روح يلزم ان بروغرام وايض نيغ اشو قل Très bien, question pertinente تنمير. Donc moi ça me vient à l'esprit, ça m'effleure l'influence de la communication sur les uns et les autres, sur la personne, l'individu, que ce soit un enfant, un adulte. Donc, le plus important à retenir, on peut, ça c'est évident, c'est l'évidence elle-même, que la communication, elle peut donc jouer un rôle primordial sur le comportement de l'être humain déjà, en général. Donc, alors, Mabalik, l'enfant qui a une habilité, il est prédisposé à recevoir n'importe quoi. C'est un desk vierge. On peut lui attribuer, inculquer, injecter ce qu'on veut. Donc, à partir de là, il faut mettre un programme de filtre. Des filtres donc qu'on va mettre soit d'une manière binaire, donc à l'horizontale, à la verticale. Tout dépend de la société. À partir du moment où on sait que c'est en Algérie, donc on se connaît les uns les autres. Même et tout d'air.
Donc, et tout ça, avec l'esprit tête d'elfe, la montagne et les pâturages et tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment la même assimilation que celui que les citadins, surtout dans les grandes villes. Arwan, le Baoui, le Vacarme, donc ce n'est pas la même chose. Et à partir de là, les deux typologies, les deux types d'enfants ont besoin d'un programme filtré, d'un programme sélectionné. Ça veut dire, on peut tout faire. La communication peut faire des miracles avec la communication. On peut rattraper parce qu'on s'estime là, par espoir bien sûr, qu'on n'est pas, que ce n'est pas un drame. Il ne faut pas vraiment dramatiser, tisser dès maintenant un tableau noir. Non, tout peut se rattraper à n'importe quel moment et à n'importe quelle étape dans le temps et dans l'espace. À partir du moment, M. Zardoumi, on a dit déjà précédemment que la technologie, elle est passée à une vitesse extraordinaire. Donc la communication avec l'INTIC, les nouvelles technologies d'information et de communication, donc on peut en parallèle avec la même technologie, la même avancée de la technologie avec ses process, avec ses méthodes, avec ses outils, avec ses canaux de communication et support, rattraper donc donc tout ce qui est lésion, donc soit dans la perception, soit cérébrale, soit neuronale, parce que c'est très important de parler de neurones aussi. Donc à partir de là, on peut remédier à tout moment. On peut remédier, donc c'est pas impossible. Impossible is nothing. Ok, ok. ثورة مس عبد الفتاح. نعم. استمازيغ ثانيني عصيوض غرنغ واحد 8 كونسيبت انه ثلاي فوالاغ لو سيبكونسيون الاغ بوالاغ انه ثلاي فيلولاغ لي نورون عبد المجيد وجديماني لانفورماسيون تعدى ذوال ذا التصويره ذا سكيل تعدى في الطويل وتبض غير داخل اللي ان بروسيسوس معالجه كونيتيف يعني لا غادي يخدم في غاوسي وين يعقي مي ذي الاصل نتوالى ماشي مواك زرن او مواك توالى فاش ما تزرد اي ثغاوسه تعدى جار في الطاوين كتزرد لا كومونيكاسيون تسير ركا لا بيبليسيتي نزرد اطاس نتغاوسيوين ذيك بردان ذي التلفزيون يوني يلسى تريكو ذي الكتيبه يوني يكتب ذي غرضين الناس يوني يخدم ينكوب التحفيفه سيد لا بيب ثوريا قلنا يعني نفائما عندي نروح يلزم ان نسحلفو ونسحزر ونولا امسقسينو شنوي فوزافي افير او سيرفو دو لاتر يعني شنوي لي زاجونس مام يقتقن لا بيب اساسا يعني تفغام اتفازم والتاويم الا غنمدن اش هو الثاني ذاكي هكذا فازيه كي بصح صافي نورمال صافي نورمال دواكيد يعني المشروع دواكيد المشروع صافي نورمال كي ديوت الحاجه كان زعما راك تديني سي كو الا قد تسوض الحاجه دي تسوض تزديث ولا كاين بنادم تسوض ساكن يلقى الحال دون لي نورم يسمى الا قلت لي ذاك نخدم مني مقرانا داغني ماشي مقرانا ساعه لا استراتيجي وين نشتكي كل حاجه ذا اللبسه ذا الهضره ذا مشاض لا بانتور تكتيفين كل حاجه الى قاصد تفكر الحاجه اذا امكانيه سوا باش هذا يوض الميساج نيك سوا يقبل المخاقي يعني الانسان فوالا يعني شو يسمى فكي هكذا مسقسي باش عبد المجيد السحمه مانيس ذاكي لا كونسيبتواليزاسيون يوث من بعد لا كونسيبتواليزاسيون يا كين تاع الخدمه كشيني يعني ذي مضبر ذوك هكين تيكلين وصيوض مي نبغى نسن مام يحطوضم تري بيان غير ولاغ بولاغ ذي لولاخ يعني كنوي شغل الجوله في ماشي في المريخ جوله في المخ فهمانا exact donc là on peut pas parler de la communication en général là c'est spécifique c'est assistant donc on va parler de advertising donc la publicité assistant al-ishhar c'est là où on a affaire au cerveau du consommateur
Là, à partir de là, il y a pas mal de livres, de titres que les grands de ce monde publicitaire ont écrits. Même moi, j'ai une modeste participation dans l'écriture intitulée Creativore. C'est une composition de créativité avec une force de concept. Parce qu'il y avait un titre, l'idéquitu. L'idéquitu, ça veut dire j'ai une idée, donc à partir du moment où il va faire adhérer, donc on va dire pas des adeptes, mais on prend le sens péjoratif, à partir du moment où il y a quand même une masse importante de consommateurs qui est déjà ciblée, donc cœur de cible, il va nous connaître donc donc selon le canal de communication choisi, par exemple la télé, spot TV, là et la télé. Donc un spot TV, c'est entre 30, il y a même des spots TV maintenant qui ont révolutionné le monde au timing, c'est record. 10 secondes, c'est rien du tout en termes d'image animatique, d'image animée, et pourtant ça vous donne par la sublimation de l'image. Ça vous donne donc l'objectif de la société. Les objectifs dans le produit, dans le service, a été tracé. Donc, et la planification stratégique donc c'est là la boucle se boucle. À partir de là, on aura la planification stratégique. Pourquoi? Parce que le point de départ, c'est le point où donc les objectifs au début, au départ, donc c'est l'amont. C'est avant le point zéro. L'amont, moins l'infini, zéro. C'est l'amont. Zéro plus l'infini, c'est l'aval. La production, c'est l'exécution, c'est la réalisation du spot publicitaire, c'est après post-publicitaire, donc post-assistant. Donc, qu'est-ce que ça a donné, cette publicité? Est-ce que ça a donné les objectifs ont été atteints, mais en général, il y a quand même des pays, il y a des agences quand même, qu'est-ce qu'ils font? Nous connaissons aussi, on fait ça. Avant de se lancer dans le tournage, la production en 3D, l'animatique dans le studio du spot publicitaire, on fait des testimoniaux. Donc on teste d'abord nos process. À quel point il y a un success. À quel point on est défaillant. C'est le plus important à savoir, c'est à l'envers. Ça fait حرز ميمانو لا موتيضوم بزاف موتوضم مغري سوي. Tout à fait, tout à fait. Donc à quel point la marge d'erreur, il faut qu'elle soit rétrécie au maximum. Le parfait n'existe pas, ça c'est divin, mais nous connaissons, on fait très attention à la marge d'erreur, on manœuvre. Parce que figurez-vous, M. Zerdoumi, il y a quand même, ça c'est cérébral, donc, c'est là où se verse automatiquement tout ce qui est rêve, rêverie, les choses dont on a envie qu'on fasse et qu'on n'a pas fait. On aime. Voilà, c'est le côté sensationnel, émotif. Émotif. Voilà. وجداني. C'est l'émotion. موشن وجداني يستعرف. اسحل الفوز تمازيغ. اسحل الفوز صحيت تنمر. Donc à partir de là, on joue sur l'inconscient, sachant que dans l'inconscient, il y a toujours quelque chose à trouver de commun entre les consommateurs, la cible. Parce que, par exemple, quelle personne aussi en Algérie, du nord au sud, de l'est à l'est, North Africa, pour rester juste en Algérie, comme échantillon, tout le monde connaît Sexo. Sexo, on va le prendre par exemple comme élément fondamental en facteur mathématiquement. Parce que là, après, c'est mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un dénominateur commun. Donc, la communication ne venait avec quelque chose que la cible a en commun. Le partage. Tout à fait, bien sûr, en premier lieu. Maintenant,
est-ce qu'on va, parce que dans le message publicitaire, il faut qu'il y ait d'abord l'interpellation. Il faut que le consommateur, il faut l'attirer. Voilà, très bien, il faut l'attirer. Il faut parler, emprunter. Maintenant, à partir du moment où on va parler message, donc création du message publicitaire. Nous connaissons un panel de formation très important. Prochainement, c'est un projet aussi. Donc, dans la création publicitaire, exactement dans le message publicitaire, qui n'est pas vraiment simple, c'est la chose la plus complexe dans le monde de la communication à faire. Donc, à partir de là, donc dans la cible, l'interpellation en premier lieu. Deuxième lieu, c'est le message, lui, il faut qu'il soit prometteur. Donc, le consommateur, on veut lui dire quoi? On lui promet quoi? Il faut que ça soit prometteur. Sinon, s'il y a une subjectivité quelque part, le subconscient, il va flancher, il va susciter les freins moteurs. Voilà. Donc là, c'est un problème. الخدمة نون كتشيني ذا موسنا ذو هكين تيكلي نوصيوض مي ثغاوسا يفرنو تنولا آرا نكني كنوي تبغى ما توضم إلولاغ بولاغ. Tout à fait. تبغى ما تزدغم دينا. تبغى ما تسعى من نورون هذه يغال النون. Oui, oui, c'est ça. Parce que sinon, on ne peut pas parler de comportement, parce que le comportement, les jauges de comportement, ils sont dans l'arboular. C'est le noyau. Donc, c'est dans les neurones, d'où d'ailleurs la neuromarketing. Au cyber marketing. Absolument. Donc, à partir de là, on parle de stratégie. Il faut qu'elle soit d'abord, donc, à partir du subconscient, à partir des rêves, à partir des choses que la cible n'a pas pu réaliser, faire sortir le dénominateur commun en facteur et jouer avec ça. Et vous allez me dire, le message, le langage emprunté, est-ce que ça sera une langue officielle? Est-ce que ça sera, comme ici en Algérie, en français, l'argot? Comment fait-on pour choisir? Le choix, c'est très important. Ce n'est pas aléatoire non plus. Le choix, il est fait, il est sélectionné à partir du jargon, du langage qui est en commun. On va faire en sorte... oui, bien sûr. Et d'où d'ailleurs la chose la plus complexe maintenant, c'est communication monde. Comme les grandes compagnies dans le monde. Ils communiquent maintenant monde. Ils ne communiquent pas localement. La globalisation. Mais bien sûr, comme vous avez cité tout à l'heure, donc le monde est devenu un petit village grâce à la connexion, grâce à Internet et tout ça. Donc, à partir de là... Même le marché, يعني ماشي local, mondial. La communication, oui, à partir de là, il faut que ça soit monde. Parce que, figurez-vous, pourquoi monde? Parce que là, les cultures... الديانات aussi, le côté ethnique de la chose, les religions. Non. ذاك عبد المجيد ميرا اللي غلطغ ايكونومي دو مارشي واللي توتلاي ايكونومي دو سافوار ذاكي اسكو ايكونومي دو مارشي ايكونومي دو سافوار يعني تذا السوق تذا مسا نتموسني اسكو مكيقارن استعرب وجهين لعمله واحده يعني سي لي دو فاس دو لا ديفيز. Oui, l'un c'est l'avers et l'autre c'est le revers. Ah, très bien, très bien, très bien. صافي كنوي جالسنت كنوي ذي مسناون كنوي بالك التصويره نصور دي. Quelque part. ادو على غرسال عبد الفتاح ذاكي اسكو ثي مالغري كتشني ذا خدام كاع ياكم تبغي ذا التوضاض والتزنزد والتغذ والتمزيزد اذا نتغاوسيوين نوصيوض مي نسعى سيستم دو فالور نسعى الخصلات اشوا التيني يثواشولين نزرى باللي ثورة اصيوض يطوض غير ولاغ ذي الولاغ مي نسعى يعني الراش يلزم ديقمن في التوازن. اشو النصيحه نيكي ثواشولين سنتيني اذا حرزنا الراش نسن سيدي غاوسي ويناياكي طوضن قروي ولاغ بولاغ ذيك الولاغ اوال ديال الخصلات يعني دو فالور. اشي بارك ربي
الله يبارك تشير الحاجه الى المهمه ذي الوقت كايننا كندنا بلي قرارنا غير في واشولين الواشولنا كان توالير روح لا جينيراسيون نسنا كتخلب كنا زيكين كردون سعير اشتكي اسمي لا وان اشتثورا نثني كان سطاس المبنيات نكوني نغاد فاس مولان فاس بفوس نسن الكونترول يعني وين اشتكي كوني تو دابور انني مولان الا قد حذر مره شنون باسكو يضيع ذاون الا كنحذر الراونا مليح الا قد نروحوا نهار التوصيات نروح مثلا كومسي نهار الدين ثاني يقارد باللي قد حذرنا راهو نسان القرايه نسان يعني لقد تاتي لي اون برومي ليو ومن بعد نكوني واخا ما كنا نسيد نخدم لي بروغرام مكان الحون ورا شكيه مكان سعون الثقافه العاليه مكان دايرين اورغانيزي مكان نستخدم الوسيله تاعي دوكاين الهان فوالا يعني عبد المجيد إميره اللي ذو ثلاث اسيميلاسيون بيرسبسيون اللي غاك النمو المعرفي غير بياجي كوغنيتيف ديفلوبمنت انت تثلاي اسيميلاسيون وديرني اكوموداسيون ادابتاسيون مي في غاوسي ويناكي ما نبغى تنسيسن وذو غالنت على بورتي تو الموند يعني انه ثلاي لا بيرسبسيون اميك نتسوالا اولي خاطرش نجمنيني نسعى في الطاوين نسعى ألن نزر نتوالى عزراي ثمو زريت يوذن كل زرن كان هذا غالو ذي زر يتسال من كوني اولي ذو وله سال ماس عبد الفتاح الناس ولا انا غقلي ما كتشيني الخدام وتبغي ذا توضض على ولا امي مدن يتوالى كومون يل بيرسوا لي شوز هذي ودي وعاره الخبر ودي السحزره لا ودي السحول فؤاره مي اقليتي تدر ذاكي يتسوالى ذي الطابلات النسني غادي التليفون ديجيتال فيسبوك فيس خوك فيس عمك مي من بعد انت يتدير نظام لاسبي بيرسيبتيف اميك لا كومونيكاسيون تكشم وتستوي اللاخ دي فوا دي تخامين النغ دي ثوذرين يعني مدنا دي لي قنص لي كوتور ثوراس البلوتوث مي إلي بريزون فيزيكمون مي ابسنت مايندد استايد وشيت ولا راه absorbé. Est-ce que faute de perception, c'est ça, la communication? Vous savez, très bien, merci. Là encore, une fois, c'est très pertinent. On aura la subconscient. Vous savez pourquoi? Parce que en général, les communicateurs, ils savent dans quelle surface manœuvrer, en général. Et manœuvrer avec beaucoup d'attention. Ceux qui veulent faire du bien et autres. Donc, nos enfants, ils ne sont pas à l'abri. Ils consomment du bon et du mauvais aussi, de tout, de toutes les couleurs. Donc, comment maintenant cette pas accommodation, mais c'est une consommation digestive, globale, sans restriction, sans aucun filtre, sans interdiction. Parce que bon, ça consomme par tous les sens. Et là, à partir du moment où le subconscient, c'est un récipient, et puis il refait un volume interminable, un volume à l'infini, un volume qui a une capacité extraordinaire. À partir de là, ça ressurgit plus tard et instantanément. Consomme acteur. Oui. Mais bien sûr, c'est lui qui devient l'actif, l'élément actif de ce qui a été donc retenu dans le subconscient. À un moment T, c'est comme de la programmation. À un moment T, il devient un automate. Il devient un automate en train de... Parce qu'on lui a fait
faire, les faire faire. Le faire faire. Donc, il est en train de faire ce qui a été injecté dans le subconscient à travers le moment. À un moment donné, il ressort dans l'inconscient, dans le conscient. Si le conscient, après, il devient iradi. Iradi, ça veut dire, malgré lui, parce que c'était caché, c'était donc mémorisé dans le subconscient à un moment donné. Donc, une fois à de faire, là, ça devient catastrophe si ce qui a été déjà donc le subconscient, à partir de là, ça devient nuisible et là, la catastrophe est là. Donc, pour remédier à ça, si vous permettez, c'est de la programmation des filtres dont je parlais tout à l'heure. À partir de là, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il faut faire attention, faites attention à vos enfants, faites attention à la consommation de ce que englobe Internet en général. Il faut faire très attention. Internet, ça ne cultive pas uniquement. Internet, ça peut détruire aussi. Internet, ça peut nuire aussi à nos enfants. Surtout beaucoup plus les adolescents. Les adolescents, pourquoi? Parce que c'est... l'âge de vulnérabilité. Oui, bien sûr. Ce n'est ni môme, ni adulte. Entre les deux, comme a dit l'autre, entre les deux, mon cœur balance. Donc, le papa, la maman, elles sont là et puis ils font confiance à leur enfant parce que et tout ça. Mais il y a... il y a des milliards, voire des milliards de messages qui sont inculqués. ماس عبد المجيد ماس عبد الفتاح طيابي عبد المجيد بن حموده ذي مضبرن نوم سيوض اخا من جايكم ثنميرث ثيميتوسي مغرنا ثنميرث كنوي مدوكال اكذفرن ثاث نوسيرم من بويد اوال باشا تسحل فم وتحزرن باللي ماشي ثغاوسا سهلا ثغاوسا ثوعر اطاس طباض غير ولاغ بولاغ ديال ولاغ يلزم نستحذر ونتجاشر ون غادا ضمرن اذا تغاوسا ياكي وهند نجبد شطح وسنوش البدائل باش وغنطروحان سقفا السنيغ السيد جنوثني ادخذ من الخدمه وثلهرا ونيني او سي جافي سي ثانمير ثغيم في التلفزيون غنوي 4 6 مزيغ غير ثفاف